বিধানসভার টিপ্রামতার ক্যান্ডিডেট এবার 16 তারিখে আন্ধ্রসর মার্কাতে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। ঠিক আছে, এই যে মার্কা আন্ধ্রসর মার্কা। হ্যাঁ, এবার এডিসি পরীক্ষা না, এডিসিতে ভোট দিয়েছিলেন তো আমারে। হ্যাঁ, এবারে আবার ভোট দিবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Sini permenangian edisi menteri Suhel D Kamu muda cita cita maju dari itu. Salah. Kebang marido, bukan oke bentar. Kebang mabororo, bukan saja. Ayo antara anak Nangle pakai lagi ikut. Itu, bono bodi kamera razal bodi ka. Nampak tak roman ka? Tanggal sini ambil pakai cuma naik. Terus kita, iya dong nih, kalau. Negara Assembly Constituency bisa khobjak. Sini Jolai Isa Edis Village Committee di Bisinggo, sini kami tanggai. Sini candidate borong mana Ranjit Debromati, sini Silimuk Panda, Cenglai Tongo. Sini Saimano Financial Tarigo. Sini Hawo Chongmarini na thangai tongo. Chongmarini wo jeng Tipramota Party candidate sini borong mana Ranjit Debroma. Sini Bubagro Chongjak. Sini Jotto Lukurong Hamari Bai. Sini Buskango. Jeng गोबां भोट बायख्लायो जों रामचन्द्रगढ़आव जों गोप्लाय खालायनाय थानाय जेरावनो जेमन तिप्रामाव थानो गोप्लाय खालायगा अ माहायगनो डाबल टेबो जों गोबां भोट रबै जों बसकांनि जे चौमारियाव जों गोप्लाय खालायनाय आवन बै जत लुकुरां कयो तियार तंगदि जों जत खाबाकसा फानबासा यागबासा आगलाय के बोबाग्र जि इमांनो मुक्त खालायना बगै जे चिनि पार्टिकुलर सल्युशन चिन जे कमाजक जे चिन राइट्स तमनि आबर फ्रिगमान फिना बगै जत तियार तंगदि हायनो हाय आंनरनो जतनो कयो बसकांनि जे चौमारियाव 16 तारिखआव चिनि तिप्रामाव थानि जत कैंडिडेट नो गोबां भोट खायो जों सारथिबो रेकर्ड खालायनाय चिनि अधिकार जों फिरमान बेलाय खाम तांगे रामचन्द्रगढ़ तनो सिउ आगिन सिबनो चिनि रामचन्द्रगढ़नि जे रेकर्ड दं सारथिबराव जों थानाय एरिसियाव आनो चिनि रामचन्द्र लुकुराव गोबां भोट बायखि रेकर्ड खालायगा तागले बाहायनाय चिनि कैंडिडेट नो आबोसो डाबल भोट रबै जों रेकर्ड खालायो आंलाय बसर तो सेकेन्ड तंगमानि एडिसि भोट प्रो अ बसर बाहाय मा तंग 2013 चंगमारियाव बोसोरखाय भोट बानायो